akong channel. So, this is my first vlog. So, nag-ask ko ninyo sa Facebook kung ganahan mo na i-question ako. My first vlog. Na si Victor dire para mo basa sa mga questions. And, syempre, mo apil og mukbang. So, speaking of mukbang, nami mga foods dire. So, naani kwek-kwek, fries, tempura, yes, siomai, and pizza. So, mag-start na ta? Start na ta? Sige. Tingog food. So, yeah, mag-start na ta. First, pause ta. Sige. Ang wagi. Nay, tupik. First question. So, first question, gikan kang Bankeya di Katoria. Hi. Kaya, na-upload this sa channel, so subscribe to your channel. So, come on. How long can you stick in a relationship? How long can you stay in a relationship? Well, it depends. It depends on you. It's your choice kung stay ka sa relationship ka ng ugdugay or ka ng mo hawa ka kay you don't love the person. So, it depends ra jud na nimo. Kung toxic ang relationship, then hawa. Kung ganahan ka, kung napamay-love sa usag-usa, kanang dili ka pasakitan physically, emotionally, sa pamana diha, you can stick to a relationship longer. Kauban. So, second question, gikan ni Kelly Lorenzo. Hi, Kelly Lorenzo. Napo na sila yung channel Laag Squad. So, Please subscribe. so iyang question kay, do you know me, Char? So this is your question. What is your feeling having in a relationship? Ngayon, ano puro mo na sa about relationship. Yan naman. Ito, of course, I know you. Well, syempre, happy kay kanang there's someone for you, Char. Okay. Syempre, kanang happy jud kay kanang dili ra papilog, nga something like that. Ma-feel jud nimo nga genuine and pure ang love. I'm very grateful. Thank you. Next. So, kaning question gikan ni Maria Gleselda. Nganong daghan mo jud nagduga relationship nimo? Ano ba? Yung relationship pa ata eh. So nga nang di mapod daghan. I mean, kay man ay? Oh, I just love. Nga. Sa akong giingon ganina, it's your choice man pod kung stay ka sa relationship. Kaya, you can't dictate man jud your fate and imong sana ay imong ang dagan sa imong kinabuhi ba di man jud ka maka-dictate. So, live your life happy. I-give ra jud nimo tanan. So, next question. Gikan kang best friend, Gracia Nicole. As a citizen of this country, what awareness can you share to your fellow countrymen? Dahil yung mag-question, ay diba? Kaya Miss Universe, mambon. Bitaw, pero as a Filipino citizen, well, I can say nga kanang ako rang share nga awareness is about mental health jud.
Kaya diba, nowadays, dahil mga ng suicide and all of that. Oh, bitaw, guys, sakto po daw. So, dapat be mindful of kanang what you feel. Dapat imo jung kanang imong kanang sanay imong paminawon imong kagalingon o unsa na imong na-feel nya mangita pug kag friend or someone nga imong mastoryaan no kay syempre karon nga generation na to kay mas ni dako man na nga issue. Ako rin yung opinion ha. Disclaimer. So, kani nga question di ka ni Johanna May Vincolado Ilama. Hi Ming! What type of lifestyle would you like to live in the next 10 years? What type of lifestyle would you like to live in the next 10 years? So in the next 10 years, unta, makatrabaho na ko ana. Nya. Daghan nag-ipon. Malambo ka na meron. Malambo ka na meron. Out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get. Bitaw. Siguro, more on work, travel, na mag-ipon para sa house. Next. Kani nga question, murag bagay na siya kung sa natin. Lights on or lights off? Hi, Te. Hi, Claire. Hi, Timothy. Hi. Kuan? Lights on or lights off? Lights on. Di mo, lights off. Di mo katog og na sugagot. Di mo sugagot. Kanigi ni Ricato pa sa question. Unsay sikreto aron madugay sa relasyon? Nganong parihang duha na ng buka? Ay, siya to. Ikaw to eh. Well, what man formula? Diba? What man formula para magdugay? None. Ay, oh, Loyalty of people. Dito? Sakto, syempre, loyalty, love, na dyan na. Trust. Ha? Understanding. Na dyan na. Always, always. Anya. Kuan. Syempre, maminaw pag masaw-sagot. Magsinaptan. Jaog na nanambok ng duha. This is why. This is why. So kanina question gikan ni Mark Hey Otera Baldazo. Shout out. Hi, Mark. Hey, Otrera Baldazo. Keep safe. Pila na mo ka years, I think. Fun. 2 years and 2 months. 2 years and 2 months. Next. Kani nga question gikan ni Leone Emerald Mapalo. Unsay imong di makalimtam kadtong folk dance tayo nato? Hi, Parley. Sure, I miss you. Kuan. Well, sa una, naguban ni ani nila ni Emerald, nila Reyna, nila Ryan, Vincent, ang kisa pa to. Anya, mora grade 6 man siguro mi ato. Ana, niya naguban mig sayo. Naguban mig sayo og pop dance ato mi mag-practice sa gym sa dos sur niya. Ahon di siya makalimtan kay katong nagbaktas ta from dos sur hantod sa inyong bay niya. Murag palit man siguro ka atong manok o mga murag basta daghan to imong gipalit nga fried chicken niya. Feel na ho ikaw rin ka na to tanan. Mo to niya syempre atong bonding and
atong mga laan. Sige. Next question, gikan ni Irish Marie. What can you say about your life, family, and friends? Char, well, my family, siguro sa akong life, I can say nga, kuan, happy. Very happy. Family and friends. Family, I'm thankful. Thanks God kay safe sila. Ana. Yeah, friends, super happy. Siyempre. Hi sa akong mga barkads, char. Gikan gihapon ni na question ni Irish Marie. So, what is your favorite sport? I used to play table tennis jud since pag elementary. Yes, kami na ni Kaya, ni Voltaire, I remember. Pero now, wa nakagawa ko yung sports. Yeah. Mau ganin na ng book. Ina badminton. So, ijang ikatulong nga question kay kang Irish Marie gyapon. What is your biggest achievements? So, siguro ang biggest achievement sa karon kay naka-graduate finally og high school and looking forward sa college. So, iyang ikaupat na ba ito? Katulong. Basta next. Kaupat lagi. Are you happy and contented? I'm very much happy and contented. That's all. Thank you, Lord. Shout out ni Kuya JR Rawas. Hi. Hello. Salamat sa pag-comment. So, gikan ni nga question sa mga classmate niya si Angelica Lorelia. AKA Olaf. Naglibot ko sa adto o didto ang pangutana nganong ba pa man lagi ko. Or Ito pangutana pa day na. Ito, gwapo man jud. Uy, syempre na ron kay nagniwang. Oh my God. Sexy na jud kayo. Hi, Olaf. Togi ka ni kang Roslyn nga shout out. Hi, Roslyn. Hi, Ingito. Bok. Hi, Tambok. Pinola. Hi, Bok. Okay. So, yun siya. Shout out ko with matching kanta di pamiga. Hahaha. So, ay sabi sa So, classmate po na lang si John niya. Sa among room, si Jojoy, oh my God, kinamagkitahan. Without, si Jojoy, suksubon always. Kay dali rin yung kadyo mapikon. mapikon mo ng kanunay ko ano. Bitaw, so, nami chant, anak ni Ja. 1, 2, 3, go. Penola. Di tamiga. Nganuman. Basta lang. Penola, di tamiga. Nganuman. Basta lang. Hey guys, so I just realized this while I was editing. Nanapadag ko yung questions na wak na tubag. And this came from a very important person. Para ba siya? Char. Bitaw. And sakto po kay na ini-add og questions na to sa akong i-post sa Facebook. And might as well na itong ansira. Diba? So, yeah. This question is from an anonymous person. Actually, nagpa-emergency dyan ako. Muna nakalimutan ako. And si Jenny request nga tawag na ako anonymous kay ambot ko rin niya. So this is her question. Unsa sikreto sa long-term relationship? Well, so as what I've said sa katong ganina nga clip na inyo nakita, you will just give your all, your time, effort, loyalty, and understanding, and syempre love. And ako lang po ni i-add na
dapat dili ka maghuna-huna nga dapat maabot mo ano ng years, specific years, or dapat dapat magtugay mo kay ganahan kag long-term relationship so long-term relationship. And sige, at ibutang nga na imong gusto. And what if nga toxic na inyong relationship, diba? Sige na ka physically, below the belt na kayo yung pangbuhat nimo. So parang mo stay pa day ka. And as what I said po, it's your choice. It's your choice. Pero if happy ka, if feel pa nimo na love pa ninyo usa-usa, kung kaya pa i-save in your relationship, then why not? Go for it. I-push na. So, nasa dyan second question. By the way, disclaimer guys, this is only my opinion, okay? Kasi, so this is our last question. Unsay sekreto sa taas ang buhok? Well girl, o ganahan kag taas ng buhok, ayaw putli, simple as that. Unsa bitaw. Pero I don't know, ever since jud always jud ko magpataas og buhok. And ever since jud, like since bata pa ko, magpataas jud ko buhok. Pero now natintal jud ko nga magpa-short hair tungod ni That's Bella sa YouTube. So yeah, mo tayo diyang question. And mo proceed ta sa katong ni-add og question sa akong i-post. This question is from Hervey Gumaling. Hi ate. And ano yung question? What is your greatest lesson in life that you want to share with everybody so that we may learn from you? Okay. So, siguro my greatest lesson in life kay everything happens for a reason. I know na itong ganin medyo always or nabasa medyo isag asa, cliche na kayo paminawon, pero kuan jud siya tanang effective jud na ako. Kay every time jud nga na mahitabo, mura jud niya akong isulti sa pagalingon. And ma-chill ra ko, ma-lessen ang worries, and kuan mo malasing ko kali kay boss Victor ana kay daghan as to be honest, many storms nga nilabay sa akong kinabuhi, and kanila jud always akong isulti sa akong pagalingon. Kay I know nga kanang nadyo'y kapalit ang tanan, and better days are coming, and I know nga God is with me and He is always listening. And I hope nga I made sense here. Ito. So last question. This is from Stephanie Valdez. Hi to Stephanie. So what is your greatest regrets in life and how do you handle it? Siguro allowing myself to entertain people whose only intention is to hurt me. Like I know nga daghan jud nga anak diri sa world hindi jud na malikaya. Diba? It sucks jud. Actually daghan jud nilabay nga mga tawo nga anak sa kinabuhi pod. Diba? Daghan kay ko kaagi. Pero ang mga tao bitaw nga at first love ka, friends mo, caring, and sa pa ng mga good deeds nga dyan ipakita in front of you. Pero mabot na time na mag-iyahay na mo, dito na dyan magawas. Diba?
And dito sa question niya nga, how do I handle my regrets in life? Well, I just let it flow. Akong gi-accept, akong gi-understand both sides, and siguro apil po na siya sa akong greatest lesson. Yeah. Okay. Ano dyan bitaw ng life? By the way, guys, I'm not mentioning anyone. Okay? Basig nyo ma-trigger diha dapit. Bitaw. Pero, honestly, I don't have issues with anyone. And I am good. I am completely healed. So, no issues. So last na question gikan ni Maria Cordero. Hi, Chin! Hi Chin. Asa ko nagkuhang syal, Meng. Haha. Bitaw despite sa imong kaagi nganong happy ug strong man gihapon karon. Unsa daw sikreto be? Haha. Ano katawa man na? Strong guy, char. Marang, unsa man deho kaagi? Really want to serious matter? Char. Beto, what you kay kuwang, you are perfect. Char. Kuan. Despite sa akong kaagi, nung hapon strong ko, handful drone. Time and siguro ang sekreto kay kuan prayers and 1 glass of lemon juice. Dyan. Bitaw sa manay. Siguro kuan Kalimutan. trust the process of healing and Everyone. healing and prayers. Ano siguro? Kaya syempre di man jud na madali-dali. Hindi na kayo pumunta na. So naki-question guys, di ka rin ako. Anong kambo mo? So yeah, that's it guys for this video. I hope that you like it. Sa tanan nga ni participate sa kaninga video, sa tanan ng comment, and sa tanan. Thank you so much. Sa nag-question ko. Malagi. Thank you so much guys. So I hope you like this video. So don't forget to like, Share, comment, and subscribe to my channel, and see you guys soon. Bye. Bye guys.